Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma'am Ati. I am Desya Salah Syafal and my partner Nadine Adelia, and this is our submission for our final project. We're going to be talking about technology and the future of work. Technology has always played a crucial role in shaping human work. From the invention of the wheel to the rise of the internet, technological progress has changed the tools we use, the industries we rely on, and the way we earn a living. In the 21st century, the pace of technological advancement has accelerated, and with it, the nature of work is changing more rapidly than ever before. Teknologi selalu memainkan peran penting dalam membentuk cara manusia bekerja. Dari penemuan roda hingga munculnya internet, kemajuan teknologi telah mengubah alat yang kita gunakan, industri yang kita andalkan, dan cara kita mencari nafkah. Di abad ke-21, laju perkembangan teknologi semakin cepat, dan dengan itu, dunia kerja pun berubah lebih cepat dari sebelumnya. One of the most significant transformations is the increasing use of automation and artificial intelligence in the workplace. Machines and algorithms can now perform tasks that once required human intelligence, such as analyzing data, providing customer service, and even writing news articles. This development raises both hope and concern. On one hand, automation can increase efficiency and reduce human error. On the other hand, it threatens to replace human labor, especially in sectors like manufacturing, transportation, and even finance. Salah satu transformasi paling signifikan adalah meningkatnya penggunaan otomatisasi dan kecerdasan buatan di tempat kerja. Mesin dan algoritma kini dapat melakukan tugas yang dulunya memerlukan kecerdasan manusia, seperti menganalisis data, memberikan layanan pelanggan, bahkan menulis artikel berita. Perkembangan ini menimbulkan harapan sekaligus kekhawatiran. Di satu sisi, otomatisasi bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Di sisi lain, ia mengancam akan menggantikan tenaga kerja manusia, terutama di sektor seperti manufaktur, transportasi, dan bahkan keuangan. However, rather than eliminating work altogether, technology often changes the kind of work that is available. For example, while traditional jobs like cashiers may decline due to self checkout systems, new roles such as software engineers, data analysts, and AI trainers are emerging. This shift emphasizes the growing importance of digital literacy, creativity, and adaptability in the workforce. Namun, alih-alih menghilangkan pekerjaan, teknologi seringkali mengubah jenis pekerjaan yang tersedia. Sebagai contoh, ketika pekerjaan seperti kasir menurun karena sistem self-checkout, peran baru seperti pengembang perangkat lunak, analis data, dan pelatih AI justru bermunculan. Pergeseran ini menekankan pentingnya literasi digital, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi di dunia kerja modern. Moreover, the COVID-19 pandemic has accelerated the adoption of remote work across the world. Many organizations discovered that employees can be just as productive working from home as in an office. This flexibility allows for better work life balance and can increase job satisfaction. At the same time, remote work brings challenges such as communication barriers, blurred boundaries between personal and professional life, and the need for self discipline and time management. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempercepat penerapan kerja jarak jauh di seluruh dunia. Banyak organisasi menyadari bahwa karyawan bisa sama produktifnya saat bekerja dari rumah seperti di kantor. Fleksibilitas ini memungkinkan keseimbangan hidup yang lebih baik dan bisa meningkatkan kepuasan kerja. Namun, kerja jarak jauh juga membawa tantangan seperti hambatan komunikasi, batas yang kabur antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, serta kebutuhan akan disiplin diri dan manajemen waktu. Another major shift is the rise of the gig economy. Platforms like Gojek, Grab,
Upwork, and Fiverr allow people to work freelance, set their own hours, and serve multiple clients. While this model provides freedom and autonomy, it also often lacks job security, health insurance, and other benefits traditionally offered by employers. It reflects a broader trend. The future of work is becoming less structured, more flexible, but also more uncertain. Perubahan besar lainnya adalah munculnya gig economy. Platform seperti Gojek, Grab, Upwork, dan Fiverr memungkinkan orang untuk bekerja sebagai pekerja lepas, mengatur jam kerjanya sendiri, dan melayani banyak klien. Meskipun model ini memberi kebebasan dan kemandirian, seringkali itu tidak menawarkan jaminan kerja, asuransi kesehatan, atau manfaat lain yang biasanya disediakan oleh pemberi kerja. Ini mencerminkan tren yang lebih luas. Masa depan kerja menjadi kurang terstruktur, lebih fleksibel, tetapi juga lebih tidak pasti. As technology continues to evolve, so must our understanding of what it means to work. No longer is work confined to an office, a factory, or a fixed 9 to 5 schedule. The future of work is digital, dynamic, and constantly changing, and individuals, companies, and governments need to keep up. Seiring teknologi terus berkembang, pemahaman kita tentang apa itu bekerja juga harus ikut berubah. Pekerjaan kini tak lagi terbatas pada kantor, pabrik, atau jadwal tetap 9 to 5. Masa depan dunia kerja bersifat digital, dinamis, dan terus berubah, dan individu, perusahaan, serta pemerintah harus bisa mengikuti perubahan itu. Now we are going to switch roles. I will be speaking in Indonesia and Nadine will be speaking in English. To prepare for this evolving future, education systems around the world must rethink their approaches. Traditional learning, which often emphasizes memorization and standardized testing, is no longer enough. Students today need to develop critical thinking, problem solving, and communication skills, in addition to being comfortable with digital tools and technologies. Untuk mempersiapkan masa depan yang terus berkembang ini, sistem pendidikan di seluruh dunia harus memikirkan ulang pendekatan mereka. Pembelajaran tradisional yang sering kali menekankan hafalan dan ujian standar tidak lagi cukup. Mahasiswa masa kini perlu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi, selain harus terbiasa dengan alat dan teknologi digital. Universities should collaborate more with industries to align their curriculums with the demands of the job market. Internships, hands-on projects, and courses that focus on real-world applications should be encouraged. At the same time, vocational education and skill-based training should be elevated and made more accessible to those who may not pursue formal higher education. Universitas sebaiknya lebih banyak bekerja sama dengan industri agar kurikulum mereka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Magang, proyek langsung, dan mata kuliah yang fokus pada penerapan di dunia nyata perlu didorong. Pada saat yang sama, pendidikan vokasional dan pelatihan berbasis keterampilan harus ditingkatkan dan dibuat lebih mudah diakses bagi mereka yang mungkin tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi formal. Governments also have a responsibility to ensure that workers are not left behind. This means investing in lifelong learning initiatives, supporting training programs for adults, and creating social safety nets for those affected by job displacement. Public policies should aim to reduce inequality and prepare the workforce for the challenges of tomorrow. Pemerintah juga punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pekerja tidak tertinggal. Ini berarti berinvestasi dalam inisiatif pembelajaran seumur hidup, mendukung program pelatihan untuk orang dewasa, dan menciptakan jaring pengaman sosial bagi mereka yang terdampak kehilangan pekerjaan. Kebijakan publik harus bertujuan mengurangi ketimpangan dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi tantangan masa depan.
Businesses, too, must play their part. They need to recognize the value of employee development and prioritize reskilling and upskilling. Offering flexible work environments, supporting mental health, and creating an inclusive cultures will be crucial to attract and retain top talent in the future. Perusahaan juga harus ambil bagian. Mereka perlu menyadari pentingnya pengembangan karyawan dan memprioritaskan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan, menyediakan lingkungan kerja yang fleksibel, mendukung kesehatan mental, dan menciptakan budaya kerja yang inklusif akan menjadi kunci untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik di masa depan. In addition, ethical concerns must be addressed. As AI and big data become more prevalent, issues such as data privacy, surveillance, and algorithmic bias must be carefully managed. The future of work cannot be built on technology alone. It must also reflect our values as a society. Selain itu, perhatian terhadap etika harus diperhatikan. Ketika AI dan big data semakin banyak digunakan, isu-isu seperti privasi data, pengawasan, dan bias algoritma harus dikelola dengan hati-hati. Masa depan dunia kerja tidak bisa dibangun hanya di atas teknologi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat kita. Ultimately, the future of work is not something to fear, but something to shape. If we are proactive, adaptable, and inclusive in our approach, we can ensure that technology empowers people rather than replaces them. The question is not whether jobs will disappear, but whether we will prepare ourselves to evolve with them. Pada akhirnya, masa depan kerja bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sesuatu yang harus kita bentuk. Jika kita bersikap proaktif, adaptif, dan inklusif, kita bisa memastikan bahwa teknologi memberdayakan manusia, bukan menggantikannya. Pertanyaannya bukan apakah pekerjaan akan hilang, tetapi apakah kita siap untuk berkembang bersama mereka. That is all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.